हेलो दर्शक बंधु, आज गोटे नुआ जगह को आम जाइए आपण मानू नुआ वीडियो रे स्वागत करुँची। वर्तमान मु रजाबंध पड़िया को जाऊँची। आपण माने देखुथिबे मु वर्तमान रजाबंध पाखरे पहुँची यही रास्ता दे जाऊँची। वर्तमान मु रजाबंध को पहुँची सारी अच्छी। देखि पारुथिबे किपरि दृश्य। वर्तमान मु एही रास्ता रजाबंध रास्ता ऊपर अच्छी। वर्तमान देखि पारुथिबे देखंतु एगुड़िक होउची सेही गछ किपरि अछि। एठारे बहुत गुड़ाए गछ एवं ये देखि पारुचंती ए होउची रजाबंध पोल। दर्शक बंधु मु श्री बरन हंसदा हपन बेटा ब्लॉगर यूट्यूब चैनल तरफ आपण समस्त को स्वागत जनाऊँगी कि आज गोटे नुआ वीडियो आपण मानक पाखरे रखुअछि। वर्तमान मु रजाबंध रास्ता देई आरपट को जाऊँगी। आपण माने एही रजाबंध को देखि पारिबे। मु वर्तमान आरपट को जाई सारी अछि। देखंतु ए होउची एही रजाबंधर पार्क टीए। एठारे बहुत प्रकारर फूल सबु अछि, गछ सबु अछि। आपण माने एठारे बहुत प्रकारर गछ एवं फूल देखि पारिबे। ता सहित एठारे एही रजाबंध ठारे बहुत नाना प्रकारर चढ़ेई मध्य आपण माने देखि पारिबे। एही पार्क टी जो देखि पारुचंती एही पार्क रे बहुत प्रकारर फूल अछि। एठारे जनवरी एवं डिसेम्बर जनवरी मासरे बहुत लोक देखिबाकू एठाकू आसंती एवं पिकनिक करिबा पाई भल जगाटीए अछि। एठारे बहुत लोक एही रजाबंध देखिबाकू आसंती। बहु दूर दूरांतर लोक माने एठाकू आसंती एवं बनभोजी करी निज घर को जाती। आपण माने देखि पारुचंती जे एही रजाबंध रो एही पोलो सारप्लासटा एही ठारे अछि। देखंतु ए होउची सेही रजाबंधर सारप्लास। वर्तमान मु एही सरप्लस मध्य अच्छी। वर्तमान मु एही पाख गाँ को जाई सारी अच्छी। देखि पारुथिबे ए होउची सेही गाँ रो चित्र। एठारे किपरि घर सब अच्छी देखि पारुचंती। एठारे बहुत प्रकारर गछ अच्छी एवं आपण माने देखि पारुचंती एही गाँ रो चित्र। एठारे बहुत लोक रुहंती एही गाँ रे। वर्तमान मु जाई सारी अच्छी। देखि पारुथिबे ए चित्र। हाँ दर्शक बंधु, वीडियोटी को शेष जाए देखंतु। आगरे बहुत इंटरेस्टिंग अच्छी। वीडियोटी को शेष जाए देखंतु। वर्तमान मु एही ग्राम भीतर को पहुँची सारी अच्छी। देखि पारुथिबे ए होउची सेही ग्राम एही रजाबंध पाख ग्राम। एठारे मु पहुँची सारी अच्छी। देखंतु ए होउची सेही दांड रास्ता।
ଏଠାରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଗଛ ସବୁ ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କିପରି ଛେଳି ଘୁଷୁରୀ ଏଠାରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏହି ଗ୍ରାମର ଚିତ୍ର। ଏ ବାଉଁଶ ଗଛ ସବୁ କିପରି ଅଛି। ବଗିଚା ବାଡ଼ ସବୁ କିପରି ଅଛି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ହଉଛି ସେହି ଗାଁର ଚିତ୍ର। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗାଁର ଚିତ୍ର କିଭଳିଆ ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ହଉଛି କିପରି ଗଛ ସବୁ ଅଛି। ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗଛ ସବୁ କିଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ କୁଟା ଗଦା ସବୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ହଉଛି କୁଟା ଗଦା କିପରି ସାଇତି କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ହେଉଛି ସେହି ଗାଁର ଚିତ୍ର। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅଛି ଏବଂ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ କିପରି ଲାଗିଲା ସେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେଷ ଯାଏଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଅପଲୋଡ଼ କରେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆପଣ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ କ'ଣ ସବୁ ଜାଣିଲେ ତାହା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ପଠାନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟିଏ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ କ'ଣ ସବୁ ଜାଣିପାରିଲେ ତାହା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ କିପରି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ତାହା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।